হ্যালো গাইস, আমার একটা অ্যাকাউন্ট কিন্তু আপনারা অ্যাকাউন্টটা দেখতেছে আমার 50 অ্যাকাউন্ট যেটা না আমি লগ ইন করতে देता है यार लॉग इन एकदम क्लिक की बजाय लॉग इन नहीं हो भाई मतलब ये ना भाई ऐसा क्यों करता है ये मैं 50 आईडी ये 4 साल ओल्ड आईडी में से आईडी तुम टॉप अप করছি चलो ये तो टॉप अप করছি জিনিস দেখছিলাম যে এটা আমি অনেক কিছু করব ভাবছিলাম আমি 100 লেভেল করব আমার ভাইয়ের 4 দিয়া যাব 9 লেভেল ওনা হয় কোথাছে ভাই আমার তোর অ্যাকাউন্টে ফেরত আইনো না ভাই আপনারাই কোন ভাই ক্যাম্পে আইবো আর লগইনও করতে পারতাছি না আমার অ্যাকাউন্টে ভাই আপনারাই গ্রেনারিটা কইরা দেন ভাই শেয়ার কইরা और पार्ले भाई बेसी लाइक करें तो भाई आपको लगता है ना दिल टूट गया भाई मेरा तो साल दिला इधर भी तो अभी गेम खेला 50 लगे तक ये गेम ना शक्ति का भाई इतना खराब है यार गाइस मैं जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल में मैं आज तो और कोनो वीडियो आगे करता हूँ इधर मेरे अकाउंट 2 नंबर भाई আমি আতে গেম উঠা ছাড়তাছি আর আমি অ্যাকাউন্ট একজন যাইনি শুধু বাচ্চারা আর ভাই मैं जा रहा हूँ যদি পারতে হর জন্য এটা ফাড়াই দিয়েছি